bonjour. Je sais que tu sais. Et tu sais que je sais, mais je n'arrive pas, mon Dieu. Ah là là. Il faut de la force. Il faut de la... Oh, ça sent très bon. Oh là là, oh là là. Allah il m'a dit, ça sent très bon. Voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ça, mon ami? Ah, c'est un cadeau qui m'a été offert et qui vient de très très loin. C'est... Oh là là, oh là là. Oh, c'est le Mska al-Hurra. Le Mska al-Hurra. C'est incroyable. Ça sent tellement bon et on l'a mis sous vide. Et j'ai l'ai fait pour vous, pour pouvoir vous montrer que ce sujet va vous passionner certainement, parce qu'il n'y a pas que le Mska al-Hurra. On m'a offert quelque chose de merveilleux. Là, je le renferme très vite pour ne pas perdre son arôme. On m'a offert حبة الهيل بالعربية ديال المغاربة. الله الله الله. ديال المغاربة تتسمى قعقلة. C'est incroyable. Là aussi, disons, tenu pour un petit peu un amateur, j'ai pu me procurer le qrnfel. Le qrnfel est extraordinaire. Tu peux le mettre dans la bouche, une ou deux dans la bouche. Vous allez voir pourquoi. Et puis, je vais refermer pour garder une cadiello. On m'a offert quelque chose de merveilleux que on met dans les repas, le skso, le bzkar ou le karfa. Et là aussi, on m'a offert du miel pur, garanti, c'est pur, c'est un miel pur fleur. Alors je me régale. Mais pourquoi j'ai montré tout ça? J'ai réfléchi assez longtemps avant de parler de ce sujet. C'est un sujet où on peut gagner quelques millions, quelques centaines de millions. C'est un sujet qui appartient à mon père. Mon père était à Fès, il avait des dons. Il avait des dons parmi lesquels il a produit quelques médicaments qui étaient très efficaces. Très très efficaces. Et avant son départ, il a dit à mon frère, c'est pas la peine de donner les recettes à mes voisins, ils étaient méchants avec moi pendant ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai voulu reprendre ces produits qu'il vendait, ces médicaments qu'il vendait, qui étaient très efficaces, je vous garantis, ils étaient très, très efficaces, pour vous dire que ce n'est pas uniquement la pharmacie qui nous faisait vivre, il y a autre chose. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 2 ou 3 produits, et si vous avez envie, je continuerai. Vous me le direz tout à l'heure. Le premier produit, c'est le Barham. Le Barham, c'est dawi l'hboub, ma fiache m'laga. C'est une crème, c'est une pommade élastique, souple, et qu'on appliquait sur l'hboub. On avait بزاف د الحبوب وداك الحبوب تيخصو البرهان. داك الوقت ما كانش عندنا لوريوميسين، ما كانش عندنا l'alcool, ما كانش عندنا disons la bétadine. Tout ça n'existait pas. Et on avait le برهام et ça marchait. هذا البرهام شنو هو؟ كان الوالدة الله يرحمها تتصوبوا له كل أسبوع لأنها كتاكل بزاف. تيتصوب هذا البرهام من شمع الخم. c'est-à-dire la cire d'abeille. هذيك داك الشمع اللي تتخلي النحله تيذوبها شمع الخم. تيدير نص كيلو ديال شمع الخم مع تكاوت. شنو هي تكاوت؟ تكاوت سي en français تكاوت. Et تكاوت c'était un poison, et c'est un poison. Et au تكاوت يصلحوها بدا بالدبغ pour décaper داك لي بو تيزولوا la laine. تكاوت تيدير 200 غرام في نص كيلو ديال الشمع الخم. و تيزيد أرزينة. أرزينة سي اون ريزين 150 غرام. و تيزيد شوية ديال الزعتر 150 غرام. الوغ غوتوني لا غوسيت. نص كيلو ديال الشمع الخم، 200 غرام ديال تكاوت، 150 غرام ديال لا ريزين، 150 غرام ديال
الزعتر وهادشي تيتغلى حتى تيرجع خميره، حتى تيرجع عجينه، حتى تتهزو المعلقه وتيطيح وتيبيعو. هذاك انت حضرت عليه. وهاد لا غوسيت je viens de la recueillir et je le remercie parce que lui il a gardé la mémoire, moi je l'ai perdu. Je l'ai prise de chez mon frère Abdelrafi. Il est extraordinaire, il m'a donné ses recettes. كاين معجون التبت، معجون التبت oui les gens qui avaient la diarrhée, les petits enfants. عندك كويرات ديال الدراري الصغار وكويرات ديال الرجال ديال الناس كبار. كاش مطلوقه عليك باغ اون بارازيتوز، بارفوا تيكون حتى الدم في داك لا دياغي. الوغ كانت الوالده حتى الله يرحمها كانت تصوب له معجون التبت، هو اللي عنده لا غوسيت. لا غوسيت شنو هي؟ هي العسل الحر نص كيلو ديال القهوه تيان، ولا ما كانش القهوه ولا كانت غاليه القهوه تيدير الحمص مقلي طحل، ولا ما كانش الحمص مقلي تيدير الشعير مقلي. انكرويابل. نص كيلو ديال العسل، نص كيلو ديال القهوه، شويه د الزعتر، 250 غرام ديال الزعتر، وتيدير الخزامه، تيدير 250 غرام ديال الخزامه الزرقاء، هي عندي هنا في لي جاردان. والشيح، تيان شنو هاد الشيح؟ الشيح هذا موجود واحد لا بلونت، سي ان فيريتابل بوازون، موجود في الناحيه ديال تاوريت. Et il est amer et il est efficace pour les vers d'estomac, les vers et les داك الحنشه. C'est un antiparasitaire. هذاك تيدير له شي شويه معلقه صغيره ديال القهوه. Et voilà une recette qu'on vendait parfaitement bien, qui sortait parfaitement bien et qui traitait les diarrhées et les parasitoses intestinales. Shrab Rihan, je n'en parle pas. C'est une merveille. C'est 100 fois mieux que le Synthol, 100 fois mieux que tous ces produits que vous mettez dans la bouche, extraits et tout ce qui s'ensuit. لأنه باش مصوب. الريحان c'est des feuilles mortes ديال واحد الشجرة اللي كاينة. شرب الريحان تيتباع. C'est un astringent. Il décape. والقشور د الرمان يابسين. والشبة هي لا بيير دالان اللي كنا تيدير الكوافور ملي تيحسن لك تيهول شويه ديال الدم تيديرها لك السيكاتريز. اي بان فوالا تري سامبل. شرب الريحان تدير معايا فمو ويبزق باب الحانوت رويل كويس ديال شرب الريحان برويل داك الوقت. ايوا الراجل داك الفم ديالو تيكون مهبط عامر بلي زافت عامل السنان ديالو هذاك كلشي تيتعوض. الرمان 300 غرام، الريحان 300 غرام، 200 غرام ديال الرمان ديال القشور د الرمان، و50 غرام ديال الشبه. وداكشي يتغلى عاد تنخليوه يبرد. ومني تيبرد اون لو فيلتر تنصفيوه وتيدي القريعات ديالو ديال الزاج وتيتعطى تيتباع. كاين اللي تيجي ياخذ قريعه وكاين اللي تيجي ياخذ نص هادي والدنيا تتمشى. Voilà un petit peu des recettes et j'en ai encore d'autres, mais ces recettes il fallait que je les donne cette fois-ci publiquement pour bon usage. Et là, bravo, merci Abdelrafi, merci mon père, Allah yarhamik birahmatillah. Tu as soigné beaucoup de malades avec uniquement ces petites recettes. Travaillez à la maison, un secret de famille, je vous l'offre. Parce que vous êtes des Marocains et parce que j'aime les Marocains et les Marocaines. Et je dis, vive le Maroc!